Hi guys, yung mga auntie nyo ay gagala na. Yan sila. Ay! Ding, ding, ding. Madam! Labas ka dyan yung We are from Calgary guys. Tingnan nyo yan. Calgary Kindergarten. Beverly Hills. Oh, Beverly Hills. From Canada guys. Ay, easy lang sa amin mag-teleport. See? It's very greenish and flowerish. Ayan! Welcome to British School! Nasa Britain na kami. Ayan. First time namin ni Joyce to take the metro. Yan ang station. Welcome to Qatar's Metro. Guys, di Banggara guys. Mashallah talaga ang Qatar. Meron pala ditong mga shop. Tag 10 reals lang be. Yung t-shirt 10 ba yan? Guys, you have to get this ticket from that booth. Hindi ko na video guys. Hindi kasi nandyan pa ako. LRT lang. Ayun. Sa vlog ko lang to nakikita dati. Sa Pinas. Dito na lang kami ni Joy. Reminded not to leave their belongings unattended. JC. المحطة التالية هي سوق واقف. يجب على الركاب عدم ترك Metro station. Swak na tayo. Welcome to Souq Waqif. Yes, finally touchdown. Before I used to watch this on the vlogs, but now it's real. Ay. Dreams are talaga guys, powerful pag kiniklaim mo siya at hindi mo siya pinagsasabi. Ay. 'Di ba? Majijinx kasi siya. Flight ko na bago nila nalaman na. No, majijinx kasi nung. Wow, ang ganda girl. Diyan may coffee. Asan tea time? Wow, ang sarap dito sa Souq Waqif. Ano yan? Shy? Try, pwede ba? Akin sa paa man daw. Sa paa. Okay, sa paa. I-divide. Ay, daming tao. Ayan. For today's video. Yun na sa akin. Pinagtatrabaho niyo ang camel ha. Account natin. So nice here in Souq Waqif guys.
The weather is so good. Yung mga person na Mashallah, nice mosque. Guys, ang ganda ng mosque. I can't explain. Parang may bus. Yan. Gusto ko sumakay ka ng kabayo. Ang gagi. Ano? Oo nga, no. Ang dami pala ditong palaruan. Dapat, pag isa-isa muna kayo po kayo. Ganda ng ilaw, guys. Sure. Tara. Dahon design. Tara. Wait lang. Wait lang, tatawid kami, guys. Make sure namin. Kasi magko-competency pa kami. Tara, tara. Uy, napatay. Nagagalit na siya. Lobat. Oh, yan na. Nag-green na siya. Ayun, oh, tumawid na si brother. Going to Pasig River. Napagod na sa kakantay. Pasig River is real, no? Mga afam ng kasama namin, guys. Tayo makasakit. May gagi ka talaga. Nandito kasi yung nag-ano ng ano guys, tugtog. Nag-DJ sa tugtog ito. Ito sa laro. Ito. Sa likod. Alright, stop. Collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. La guys, muwa na pala guys. Never stop, yo. I don't know. Turn off the lights, and I'll go. Check out the hook while my DJ revolves. Another shit kick holes
may model kami guys. Uy! Uy, ang seryoso! Budots ba? Uy, budots ka ba? Ayoko na magpa-picture sa kanya. Ikaw pala yung ano. Video mo na lang. Video yan? Oo, video. Babalik na tayo. Yung ano nila. Mag-voice over ka. Mamaya. وبس فلكك وبس اسرالش Wala yan. Lagi manilimot nila. انا ما ابي اعطيها تعالي دندون عورتني ثانك يو حبيبتي Shukran. Doon ba? Doon. So yummy guys. Kamsa Real crepe. Only in Qatar. Wala ba sa Mukbang. ano daw What? Sakir ewa. Ashan filbet. Akil filbet. Ewa. lima dami apat lang andun na Natural. saan yung straw Nandun sa gilid. Piliin Qatar guys. Piliin mo ang Pilipinas. 10 Real. Yeah, Philippine. Yes. Aming kadama for today's video. Alam nyo ha. Ako dito hindi. Ayan po yung kanyang uniform. Si Madam. Madam-damin.